Salah. Bonjour, monsieur Moua. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Alors maintenant, on va prendre le dernier dialogue, la page 78. هذا هو الحوار الأخير اللي عندكم في المستوى الثاني. D'accord? Alors voici le dialogue. Alors la première question, combien y a-t-il de personnages? 6 les personnages. On ne dit pas 6 des personnages, on dit il y a 6 Personnages. personnages. D'accord. Citez-les. Alors, qui sont ces personnages? Alors, il y a Il y a Hamza, Sarah, Myriam, Jalila, Selma, le maître. Le Alors, maître c'est Oustad. pas Jalila, c'est pas féminin. Jalil. Jalil, c'est masculin. Alors maintenant, Hamza va prendre la parole. Alors regarde. Moi, je me déguise en loup. Je fais peur. Moi, je me déguise. Alors regarde bien. Déguise. Déguise, c'est-à-dire prendre l'apparence, prendre la forme du loup. يعني حمزة غادي يلبس واحد اللبسة ديال الذئب. alors كيف ما غنشوفوا دابا في التصويره. alors انا غندير لك ليماج ديالها وغتشوفها. d'accord? Je sens tout ce roule. Voilà. Alors regarde bien. Alors déguiser, c'est-à-dire prendre la forme. يعني كيلبس اللبسه يعني كيلبس واحد اللبسه اللي كيشبه الذئب. هي حنا تشبه الثعلب. فوالا نو ماشي الثعلب لولو هو الذئب. الثعلب هو لو غونار. الوغ حنا غنشوفوا الصوره ديالها. داكوغ هي ديك الساعات راه غادي نديرها لك في لا فيديو تشوف الصوره ديال لولو. الوغ ان بتي انفون déguisé en loup يعني لابس اللبسه qui va lui faire ressembler au loup. D'accord? اللي غادي يلبس واحد اللبسه اللي غيولي بها يشبه لولو الذئب. alors Hamza, moi je me déguise en loup. Je fais peur. Alors regarde bien, le loup est un animal sauvage, il fait peur aux autres. Oui. Alors الذئب هو حيوان متوحش, il fait peur, يعني الناس كيخافوا منه, كيخلع الناس. D'accord? Alors regarde bien. Alors Hamza, loup. Hamza, loup. الذئب. Alors maintenant Sarah, moi je me déguise en tigre. Alors déguise en tigre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prend l'apparence et la forme du tigre. يعني سارة غتلبس واحد اللبسة اللي غتولي بها تشبه لو تيغر. شنو هو لو تيغر؟ لو تيغر هو شنو هو السباع شنو هو الحصان؟ شنو هو لو تيغر؟ النمر. فوالا. مريم et je fais le clown. Je vais jongler avec des balles de toutes les couleurs. Alors Myriam, il va devenir un clown. Il va prendre l'apparence d'un clown. ديال البهلوان. Ah voilà, de quoi le clown? Alors regarde bien. Myriam va prendre l'apparence du clown, يعني بغات تولي comme un clown بهلوان. Je vais jongler avec les balles de toutes les couleurs. Jongler, c'est-à-dire jouer avec des balles. Alors voilà, il va prendre les balles dans la main, il va les faire sauter les balles en haut, d'accord? Avec les balles. Jalil, moi, je vais me déguiser en boxeur. يعني Jalil بغا يولي un boxeur. Boxeur, il joue à la boxe. D'accord? Bon, attention. Alors, j'aime la boxe. Alors, Jalil aime la boxe. La boxe est un sport. الملاكمة. Alors, Selma, moi, j'aime bien la nature. La nature, il y a الطبيعة. Les arbres, les oiseaux, l'herbe, l'air frais. Alors, Selma كتبغي الطبيعة. Alors, je vais me déguiser, c'est-à-dire, elle va prendre l'apparence d'un jardinier. Je vais me déguiser en jardinier. jardinier هو هذاك البستاني اللي كيكون في الحقل مثلا. ماشي تتغلف. لا البستاني هو اللي كيكون في الحديقه مثلا كيسقي الربيع كيسقي الاشجار وتسقي ورد. كيسقي الورد والاشجار. هذاك هو البستاني هو الذي يهتم بالحديقه. تولي تنفس مزيان خاصها دير الماء وتنفس مزيان. فوالا. وتولي ميته. دابا غير امتى يكبروا لك هاد السنينات باش نفرز الهضره ديالك. Alors le maître هو الاستاذ. Allez les enfants, on commence le spectacle. Alors ces enfants-là, ils vont tous jouer un spectacle. غادي يلعبوا غادي يديروا واحد الفرجه. دور. فوالا ان سبيكتاكل يعني واحد الفرجه واحد بحال المسرحيه مثلا.
d'accord, un théâtre. Alors كل واحد فيهم غادي يلعب الدور ديالو. Alors chacun de ces enfants va prendre ou bien va jouer un rôle dans ce spectacle. Ah, très bien. Alors maintenant, on va tout reprendre, d'accord? Alors tu vas prendre le rôle de Hamza, tu veux jouer le rôle de Hamza. Alors chacun de nous va prendre un rôle simultané, d'accord? Là, أنا حمزة, أنت سارة, أنا مريم, أنت جليل, أنا سلمى, أنت le maître, d'accord? Alors je commence. Hamza, moi. Moi, Anna, je me déguise en loup. Je fais peur. Alors maintenant, tu vas prendre le rôle de Sarah. Moi, je me déguise en tigre. Grrr. Voilà. Myriam, et je fais le clown. Je vais jongler avec des balles de toutes les couleurs. Jalil. Moi, je vais me déguiser en boxeur. J'aime la boxe. Très bien. Salma, moi, j'aime bien la nature. Alors, je vais me déguiser en jardinier. Le maître. Allez les enfants, on commence le spectacle. Très bien. Alors maintenant, tu commences. Hamza. Alors, Hamza. Moi, je me déguise en loup. Je fais peur. Sarah, moi, je me déguise en tigre. Grrr. Myriam. Et je fais le clown. Je vais jongler avec des balles de toutes les couleurs. Très bien. Jalil, moi, je vais me déguiser en boxeur. J'aime la boxe. Moi, j'aime bien la nature. Alors, je vais me déguiser en jardinier. Le maître, allez les enfants, on commence le spectacle. D'accord? Alors مثلا دابا انت صالح. Alors, par exemple, tu veux te déguiser en quelque chose. Alors, tu t'exprimes. Alors, comment tu vas dire? مثلا صالح, moi, أنا. Moi, je me déguise au فضائي. فضائي وإكستراتيريستر. ماشي الفضائي الأخضر. هذاك تلبس هذوك. لا عرفت الفضائي الأخضر. هذاك ماشي هو هذا. وي. هذاك تلبس هذاك الدراري تلبسوا هذاك البيض. هذاك c'est un extraterrestre. Alors, Salah, moi, je me déguise en extraterrestre. D'accord? Extraterrestre, يعني هذاك مخلوق الفضائي. داكوغ؟ ماشي الفضائي الخضراء ماشي والو. لا عرفت ماشي اللي كتشوف في التلفازه، الفضائي يعني مخلوقات اخرى اللي كتشوف بعض المرات في افلام او لا شي حاجه. داكوغ؟ سي دو واكا. داكوغ. الوغ نقراو شويه. الوغ regarde bien. Papa, tu veux déguiser en quoi? Alors moi, je me déguise en lion. Ah, le lion, il fait peur. Moi, le lion, je fais peur. Je vais te dévorer. Alors, on continue. Regarde bien. On va avoir une toute petite question. Alors, je vais des questions de compréhension. Oui, alors, regarde bien. Bien sûr, on regarde bien. Alors, Hamza, masculin ou bien féminin? Masculin. Alors, Hamza, masculin. Sarah, masculin ou bien féminin? Féminin. Féminin. Myriam, masculin ou bien féminin? Féminin. Jalil, masculin. Masculin. Selma, féminin. Féminin. Le maître? Masculin. Masculin, d'accord. Alors, atteignez des pronoms personnels qui remplacent tous ces personnages. Il, elle. Non, ماشي il, elle. شوف كاينه il هذه pour le singulier وكاينه elle pour le féminin. حنا عندنا هنا singulier et féminin. شنو غنديروا لهم؟ بعدا هنا ما عندناش singulier، هنا عندنا pluriel. شنو غنديروا؟ نسيتي؟ الوغ شنو قلنا وحدنا؟ قلنا مثلا صلاح اي اريج. الوغ بغينا هادو الوغ صلاح اي اريج بغينا نديرو لهم ان برونون بيرسونيل. شنو غنديرو؟ il il avec
Il Avec avec ou sans. sans S. Il avec S ou sans S? Sans S. Sans S comme ça? Non. Comme ça? Oui. Alors avec S, ماشي sans S. Sans S, il n'y a pas S. Alors هنا عندنا صالح c'est masculin, Erige féminin, d'accord? Alors ملي كيكون عندي le masculin et le féminin, إذا بغينا نعوضو par pronom personnel كنديرو il avec S, ما كنديروش elle. داكوغ ما كنديروش elle. مثلا إلا كانت عندي مثلا نديرو par exemple, alors نخدم الزوم نقص شويه من الزوم فوالا كوم سا. alors مثلا نخدي لها par exemple مثلا فاطمه et مثلا Erige. Alors regarde bien. Fatima masculin ou bien féminin? Féminin. Féminin. Erige masculin ou bien féminin? Féminin. Féminin. Alors par quel pronom personnel on peut remplacer Fatima et Il Erige? avec S. Non, c'est pas il. Parce que Elle avec voilà, S. elle. لأن هنا عندي elle avec S. لأن عندي هنايا féminin. لا ماشي عندي جوج ولكن عندي féminin féminin. إذا درنا مثلا فاطمة et Salah. Alors regarde bien. Fatima et Salah, عندنا هنايا féminin وعندنا هنا masculin. Alors par quel pronom personnel on peut remplacer Fatima et Salah? Elle avec S. واش هادي؟ Elle. Non. سي Il. فو. ركز معايا مزيان. شوف معايا مزيان. هادشي ديجا قريتيه ونسيتيه. Alors شوف ملي كيكون عندي féminin وماسكولين كنديروا لهم il avec S. فاش كنديروا elle avec S. ملي كيكون عندي féminin féminin. فهمت. فهمتي؟ نعاود. إلا درنا مثلا مراد صلاح et par exemple مراد صلاح et سارة مثلا et سارة. alors شوف عندي هنايا masculin féminin. شوفك. غير قولها لي شنو غندير لهم؟ Il avec S. très bien il avec S. S برافو. هنا غنديرو مثلا غنديرو هنايا خطيت شي تميم. وغير بلاتي خلي دابا غير تركزوا سارة مثلا جليلة et par exemple et Fatih. Fatih c'est féminin. D'accord? Fatih et Fatima. Alors عندنا سارة جليلة et féminin. alors عندنا هنايا féminin جليلة féminin Fatih féminin. شنو غنديرو؟ Féminin. لا شنو غنديرو؟ Elle avec S. هادي؟ لا. غنديرو هادي. Voilà. Alors, dernièrement, alors supposons maintenant عندنا مراد masculin, d'accord? مراد masculin. مراد وانت. سارة féminin et مثلا par exemple اتصال. ايه هيدا. لا مراد سارة et مثلا et ليلى. ليلى féminin. ليلى un nom. alors شوف عندي هنايا masculin féminin féminin. شنو غنديرو؟ واش غنديرو il avec S ou bien elle avec S؟ Elle avec S. هادي وركز معايا. شنو قلنا قبيله؟ ملي كيكون عندنا واخا يكون عندنا غير واحد ماسكولين. دابا هنايا شوف دابا هنا عندي شحال ديال الماسكولين؟ عندي واحد. وهنا الفيمينين عندي جوج. داكوغ. واخا عندي هنا غير واحد لي ماسكولين وهنا عندي فيمينين جوج غندير ليهم il avec S. فهمت. واش فهمتي ولا فهمتيش؟ فهمت. يعني مثلا شوف الا قلنا مثلا مراد ساره ليلى عزيزه اي اريج. شوف بزاف عندي البنات وعندي راجل واحد شنو غندير؟ il هادي. داكوغ. الا كان عندي غير ان واحد ماسكولين واخا يكونوا عندي 100 فيمينين كندير il avec S. فوقاش كندير الفيمينين؟ الا كانوا عندي فوقاش كندير هاد ال هادي؟ الا كانوا عندي لي نون كلهم فيمينين مثلا ساره فاطمه عزيزه كريمه خديجه هادو كلهم فيمينين. الوغ هنا ما غنديرش il غندير elle. d'accord? est-ce que tu as bien saisi? Oui. est-ce que tu as bien saisi? Il. très bien. اذا هادو غندير لهم كما قلت قبيله غندير لهم Il avec S. il avec S. alors on continue. alors شوف معايا سيدي par exemple moi. alors عندي هنايا moi. alors شوفوا هاد شوف je كتكون معاها moi. tu كتكون معاها toi. il كتكون معاها toi. non كتكون معاها lui.
D'accord? Moi, toi, lui. Oui. Moi, toi, lui. D'accord. Alors moi, je me déguise. Alors شوف هنا moi كتمشي معاها je me déguise. Moi, je me déguise. Alors toi, et donc toi, tu, bravo, tu te déguises. Il, انا ما غنديرش lui, غندير il, ولكن شنو نقول il لا ما غنديرش lui, ما غنديرش لا. Alors moi, toi, lui, il y en a بوحدة. Alors je me, moi, je me, toi, tu te, lui, ou bien il, il se. Moi, je me déguise en loup. Toi, tu te déguises en loup. Lui, يعني هو, lui, il se déguise en loup. Est-ce que tu as bien saisi? Oui, j'ai bien saisi. Est-ce que tu as bien saisi? Oui, j'ai bien saisi. D'accord. Alors moi, quand tu connais معاها, je me. Oui. Toi, tu te. Lui, il se. Bon, هادشي غير كبداية غير كاستئناس. بون مازال ما دخلش الدروس بحال هكا ولكن استئناس. Alors نديرو par exemple, je me déguise en loup, je fais peur, je me déguise en tigre. Alors, le tigre, alors tigre, mâle ou bien femelle? Tigre. Ah, le tigre. Mâle. Alors, le pluriel dit le tigre. Alors, le tigre est un nom masculin. Alors, je vais dire le déterminant. Les tigres. Là, le déterminant. Le masculin, je vais dire imma. Le. Alors, imma le tigre ou bien. La tigre. Non. Un tigre. Un tigre. Alors, on dit imma le tigre ou bien un tigre. Alors, le pluriel dit le tigre. Les tigres. Voilà. Alors, le tigre, le pluriel dit la wa. Les. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? X. Non, on ne va pas mettre X. S. X. Mais qu'est-ce qu'on a dit? U. U la fin. Un tigre, le pluriel dit un. Les. Un. Pluriel dit là. Des tigres. Très bien. Des. Qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin, tigre? S. S. Très bien. Bravo. Alors, ça suffit. Barakalina. D'accord? Barakalina, ça suffit. Goodbye, everyone. Goodbye. Au revoir. Goodbye, friends. Goodbye, my friends. Au revoir, les amis.